Di sebuah kota kecil di India Utara, suasana pasar yang biasanya rame mendadak berubah tegang. Sekelompok orang datang ke sebuah toko pakaian dan menuntut satu hal yang kedengarannya sepele, mengganti nama toko. Tapi dari masalah sekecil itu menjadi sebuah peristiwa besar. Muncul aksi keberanian sederhana yang dalam hitungan jam mengguncang seluruh India. Nama saya Muhammad Depak. Empat kata yang membuat seseorang menjadi pahlawan tak terduga di India. ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है। हाँ। नाम बता। फिर उन्होंने बोला कि तेरा नाम क्या है, इस तरह का। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा उकसाया, थोड़ा सा। फिर मैं थोड़ा सा मैं जब उकसाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा नाम क्या, तो मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। Insiden yang membuatnya viral dan menjadi sorotan tersebut terjadi di kota kecil bernama Kotwar di negara bagian Uttarakhand, India Utara. Semua bermula pada 26 Januari kemarin di sebuah toko kecil bernama Baba School Dress and Matching Center yang dijalankan oleh pemiliknya seorang muslim lanjut usia bernama Fakil Ahmed. Toko pakaian itu udah puluhan tahun berdiri. Nggak ada masalah, nggak ada kontroversi. Namun pada hari itu sekelompok orang datang dan mempertanyakan satu hal, nama tokonya. Sejumlah pemuda tersebut diyakini adalah aktivis Bajrang Dal, sebuah kelompok Hindu garis keras yang sering menjadi berita kontroversi karena diberitakan terlibat dalam kekerasan komunal, terutama terhadap minoritas Muslim dan Kristen di India. Orang-orang itu memaksa Fakil Ahmed, si pemilik toko, untuk menghapus tulisan Baba dari nama tokonya. Alasannya, mereka mengklaim kalau kata Baba merujuk pada kuil dewa Hindu setempat, Sidabali Baba, sebuah kuil lokal untuk dewa Hindu Hanuman. It began with the name of a shop and it ended with a name that went viral. आपका नाम क्या भैया? अपना नाम मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। On January 26th in Uttarakhand, a group of right-wingers objected to a garment store called Baba School Garments run by 17-year-old Wakil Ahmed. Their argument, the word Baba is associated with a Hindu temple. As tensions escalated, a local gym owner intervened. Deepak Kumar, a fitness trainer, stepped in to defend the elderly shopkeeper. When asked his name and identity, he responded saying, "My name is Mohammed Deepak." Nah, karena hal itu, para aktivis tersebut beranggapan seorang muslim nggak berhak menggunakan kata Baba sebagai nama toko. Jadi Baba itu adalah istilah yang umum digunakan di India untuk merujuk pada tokoh agama atau sebagai sebutan untuk ayah atau kakek oleh umat Hindu dan Muslim di sana. Perdebatan kecil pun terjadi yang nggak berapa lama berubah menjadi tekanan dan intimidasi kepada Fakil Ahmed, si pemilik toko. Di tengah suasana gitu, ada seorang pria bernama Deepak Kumar yang kebetulan lagi lewat. Ia adalah seorang pemuda Hindu dan pemilik gym lokal setempat. Deepak Kumar yang kebetulan lagi berada di lokasi mencoba turun tangan melerai ketika melihat seorang pria tua diintimidasi dan diperlakukan nggak adil. Deepak ini memutuskan untuk ikut campur, bukan sebagai aktivis, bukan nyari sensasi, tapi hanya karena yang ngerasa nggak benar ngelihat sekumpulan pemuda tersebut mencemooh seorang pria lanjut usia. Deepak coba menenangkan massa. Ia bilang bahwa nggak ada aturan yang dilanggar oleh tokoh tersebut, namun kerumunan pemuda tersebut menekannya kembali. Mereka meminta Deepak menyebutkan identitasnya, apa agamanya, dan dari kelompok mana ia berasal. Kemudian terjadilah momen yang membuat video ini meledak. Dengan tenang Deepak Kumar menjawab, "Nama saya Muhammad Deepak." नाम क्या भैया? अपना नाम मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है। हाँ। Dalam hitungan jam, video itu menyebar ke seluruh India. Media nasional mengangkatnya sebagai simbol keberanian seorang warga biasa melawan intimidasi sektarian. Dalam wawancara dengan BBC Hindi, Deepak Kumar bilang bahwa dia terlibat secara spontan tanpa bermaksud apapun, selain karena nggak suka ngelihat pemuda-pemuda tersebut berbicara kasar kepada seorang pria tua dan mengintimidasi hanya karena orang tua itu seorang muslim. Di video tersebut, Deepak Kumar menyampaikan alasannya menyebut nama Muhammad Deepak, yang merupakan perpaduan nama Hindu dan Muslim yang nggak biasa, adalah untuk menegaskan setiap orang berhak hidup di India tanpa diskriminasi agama. वो बाबा जी के नाम से हैं और बाबूजी जो है हमारे मोमदन हैं और वो लड़के जो हैं वो हिंदू हैं। तो वो इनको टारगेट कर रहे थे, इनकी कौम को टारगेट कर रहे थे। उस कौम को रखकर मैंने ये सवाल उनको जवाब दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ और मैंने उनको ये जताने की कोशिश करी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ। तो
मैंने उनको ये बताया है कि हाँ, हिंदुस्तान में सबका रहने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। Setelah kejadian itu, rekaman video-videonya pun menyebar luas dan membuat Deepak dipuji sebagai ikon sekuler serta teladan pluralisme India oleh banyak kalangan. Anggota parlemen India, Rahul Gandhi, menyebutnya pahlawan yang berjuang untuk konstitusi dan kemanusiaan, serta menyebarkan cinta di tengah pasar kebencian. Tapi seperti biasa, viral nggak selalu membawa kebaikan. Deepak juga menerima ancaman kekerasan, bahkan ada lebih dari 150 orang pendukung aktivis Bajrang Dal menggelar demonstrasi di luar tempat gym yang dikelola Deepak. Hal itu menyebabkan gym Deepak Kumar ini mulai sepi. Anggotanya yang dulu sekitar 150 orang kini tinggal sedikit. Banyak yang takut jika diasosiasikan dengan Deepak akan membuat mereka ikut jadi sasaran juga. Dan beberapa kelompok Hindu garis keras bahkan menerbitkan video seruan dan menawarkan hadiah untuk menyerang Deepak karena mereka menuduhnya menghina agama Hindu dengan menyematkan Muhammad di namanya. Polisi kemudian menangkap dan memproses hukum beberapa tokoh kelompok tersebut dengan pasal ancaman dan ujaran kebencian. Pada akhirnya kasus Muhammad Deepak ini menjadi sajian utama berbagai media di India. Meskipun menerima intimidasi dan tekanan sosial dari kelompok agama tersebut, namun secara bersamaan gelombang dukungan publik pun melejit untuk Deepak. Pengacara-pengacara senior di India turun tangan menawarkan bantuan dan perlindungan hukum. Warga setempat pada akhirnya datang untuk membeli keanggotaan gym di tempat Deepak. Bukan untuk olahraga, tapi sebagai bentuk dukungan moral. Juga banyak warga Hindu yang mengunggah video yang mendukung Deepak. Mereka menyatakan bahwa insiden tersebut bukan cerminan nilai masyarakat Hindu yang damai. Dan warga di India melalui media sosial juga menyerukan kampanye We Stand with Muhammad Deepak. ये खबर ये तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक दिमाग में नहीं आई थी। हमने तो सोचा था कि ये चलो कोई बात नहीं, इनको समझा के लड़कों को भगा देंगे और मैटर शांत हो जाएगा और कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और बाद में मैटर ऐसा उछला कि वो नेशनल खबर बन गई और पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को कॉल और लोगों के मिलने के कॉल आने लगे। तो हमेशा ये सिखाया है कि अगर गलत हो रहा है तो बेटा उसके लिए बोलो और उसके लिए आवाज़ उठाओ। Makasih kamu masih nonton sampai di sini. Kalau ada yang kurang-kurang, kita ketemuan di komen ya. Dah.